Game to sa atong main event. Team Cebu City versus Team Consolacion. Midawog sa game 1 ang Team Consolacion. May pabutos ko po. Sound. Iya ito ara. Score 1-0 na. Pabor sa Team Cebu City sa atong game to Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para dos. Ay. Jobert again. Buwas overhead. Diring Jomar la. Nalukapas si Jomar la. May gana ka-recover. Gibirang kula po. Balikan na sa Jomar. Kuha lagi apon. Tuara. Gipikan Jomar. Saudi Saddam. Lugaw na. Wana ipit na ni. Anga ni dua. Anga ni. Nanay mga ipit ani. Wana. Impatso ni. Adala. Ugong doon sakto. Ay, Jomar. Hala ka niya. Grabe ang good eye team kayong kang Saddam. Grabe 2-0 na. Pabor sa Team Cebu City. Kini atong bakbakan diri sa Barangay Tulo-Tulo Consolacion Cebu. Sponsored ni sa mga barangay officials diri sa Barangay Tulo-Tulo. O organized ni Boss Edwin Isok. Agay gipabutan Jomar Sound ni Tonton. Gibutan diri speakers kuan Jomar. Kulapo. Ay, Pictos ni Kulapo napukot. Side out 2-0. Bola sa Team Consolacion. Shout out nila ni Konsihal Silso Gabunada diya sa Lower Kamanggahan. Kalunasan, Cebu City. Servisyo Tonton para 2-0 atong game to. Abog mikout. Awas side out. Shout out sa din ni Kapapart Eric Lasarte og ni Manuel Elisertraya diya sa Langtad. Okay ni servisyo Kulapo para 3. Ginay buswak. Ito ara. Ligwat mo gayay. Tuara. Tuara, gubat. Bahuge. Tuara. Grabe ang umpok ni Tonton Sus, mitaroy Mitaroy ang umpok ni Tonton. 2-0 Okay ni servisyo Jomar Roma para 1. Score 1-2 na. Balik lingkod. Gitapyasan ni Jomar og sa kapuntos ang labaw sa Team Cebu City kini para Guales ni. Guales. Inigjote niya to trapika gyud. Guales 2 na ang atong game to. Shout out Philip Adrian Dualo, shout out Charlie Milan, shout out Charlie Naya, shout out Rigid Mika Rosal, shout out Jid D. Lucero, shout out Nestor Tantog, Inigo Tantog, shout out Pilomina Salis aka Panis, shout out Boss Alex Corrales, shout out John J. Tampos aka Manila Boy, shout out Servisyo Jomar para 3. Jomar Milaras padpad si Kulapo gipon ang abog ni Pikas Kilid paksit bilbil di mabasa ang tira ni abog may kalit lang pingis dito sa kilid buhagay 3-2 na kini para 4 ni servisyo Jomar Jomar tuara lihat ang Tonton tutut ni Super Mario na si Kulapo agay gikom-kom ni abog halas Wana nalugaw na ni Pinsa. Hala ka niya, Wana ang ipit na ni. Wana, goodbye Philippines na ni. Ay go to ball. Tara. Goodbye ang team Cebu City. 4-2. Servisyo Jomar Roma para 5. Jomar milayat. Jomar ang tontong kombinasyon. Tuara nalugaw na. Hawan pas kang manang. 5-2 na. Hawan pas kang manang ang sentro sa Team Cebu City. 2-5 kini para 6. Bikat ka. Tuara na counter attack si Tonton. Kung si Aloy Alquisalas Desbarilis, shout out Boss Tisoy og ni Ma'am Rosalyn Rosal, shout out sa Pisbali. Wana bunal sakto Tonton. Gipo na kabok. Buhagay na.
Ala ka niya. Lugaw na. Guba na Vice Putsukan. Tuara. Ipit na. Si Tonton. Ay, muna mas ang Marcos dun. 3-5 ato skor ha. 3-5. Duhay labaw sa Team Konsolasyon sa atong game to. Okay na, servisyo sa Dampo River na game breaker para 4. Lai, kuha pa Jomar. Grabe ang buhagay nito ha. Gikaot ni Kulapo Lamyuta. Bangag diri. Buhagay ang Team Konsolasyon. Cortesy sa tira ni Kulapo is the best. Grabe hagbulang Kulapo. Gakayo man. 4-5 na, 4-5. 4-5. Kini servisyo sa Dampo River na game breaker para iguales. Kulapo. Kabaga ng mga bunal awas ang kang abog. Iguales 5 na. Servisyo Sadam. Sadam serve. Ay tuara sintro sa ni gliatang Sadam kuha Jomar. Ay pasadas Jobert. Gilatos ni Kulapo. Gibaw sa Jomar. Ala ka na sintro gikom-kom ni Tonton. Wala man na. 6-5 ang ato score. Pabor sa Team Cebu City. O gusto mo mupalit ha o Maricel Anthony Chicharon. Makapalit mo sa ilang mga outlets diha nagkatag sa Karkar, Sibunga o sa San Fernando. O gusto san mo ban nga kabangan. Kontakan ninyo ang ay sa Sadam. Sahod pa. Wana yayay na. 7-5 na, 7-5 labaw og duha ang Team Cebu City sa atong game to. Emil Van Porenta, kontakan ninyo sa 0952-435-411. Kung nang hinahanglan mo ban para sa Titor, Highland Tour. Mao na. Kontakan ninyo ang Emil Van Porenta. Kom ni Jobert. Counter run ba bang Jobert oy? Ang patay, gipatay pag yung Jobert. Grabe nga idol Jobert. 5-8. Kini para 9, servisyo sa Dampo River na game breaker. Abog bipabuto. Gipikahan Jobert. Abog grabe postdak ni Mabog. Pati lawas las bola Mabog. Grabe 5-8 na. 5-8. Bola sa Team Konsolasyon, servisyo Abog. Para 6. Abog serve. Ay. Tora, wana. Hala kadiha, gaaglobo. Ay, tara, toray. Out ball. 5-6-8 na. Kini para City. Agay di wow dasad. 7-8. Delikado ni da. Delikadong balaw. 7-8. Ayay! Why decision may tabuan delikado. 8 igualis na. Wana, mitupong na. Delikadong overtake ni. Padong na overtake ang Team Konsolasyon. Servisyo Abog. Ay, kuha. Ay, tuara, side out. Igualis 8 ha. Dapat mo timbre ana o sikit. Parehas ko ang timbre, ana mo pud timbre o. Usiat kini timbre sa tungod. Igualis 8. Kini servisyo Mr. Explosive Jobert para 9. Sadam umpok at tuorok giumpokan ni Sadam. 9-8 na. Servisyo Jobert para Jis Lobo. Kuhang Tonton. Gibugsukan na sad. Gibugsukag mohon. Puntos again. Jis 8.
Rungatod. Binugsukay nagmuhon ha. O, servisyo Jomar para 11. Atay mama na ganina board. Away. Ayun ibo gamit. Kuri, uy. 8 Jis ato skora 8 Jis. Duhay labaw sa team Cebu City sa atong game to. Ay gitirang tuntun. Ayaw. Okay. 8 Jis. Servisyo tonton para 9. Guys, kung delikaduha yung makaservisyo ng idol tonton ukab yung kaspa ninyo ng servisyo tonton. Ukab kaspa. Oh, ilabang si Boss John Tans. Okay na para iguales, 9 Jis na. Jomar. Tige, tara, kiligwat. Ay, pokot ka ton. Uy, ginoong ko sa dam. Jis, 9. Bola sa Team Cebu City. Servisyo Kulapoy esta vez para 11. Wow, sa Kulapoy. 11 na, for the win na. Para daog na sa atong game to. Para baus. Para 1-1 na itong standing. Kung makadaog ang Team Cebu City la, kuha pa. Tirang Sadam, sahod pang habog. Gipikan Jobert Kanto. Ay, Jomar. Daog na sa score nga 12-9. Midaog ang Team Cebu City sa game to. Ano na tayo, decision game 3 ha. Watch out mo guys.